Season I will be in I say and yet season kitwa crowd ma or my Ghana about to have Minoka say less than 2 months na Ghana for Sankotwaba na omo yiman peninta on bona de ekoso abibia mandukwa hudubia na fem de na one other side sha say intimi nyom mfrimu the religious aspect ene nyamsemo a yede ebewura yamanyo semu asofo a omo kamanyo amanyo na some predictions ba bonten efa abato no ensunsanso ho na ye platform is no sofo ba kwa etane din kombo efa Ghana abato a eba beto yi ho no osofo a otua Shining Grace Chapel International ano ewo Kenya ase Kumasi anasa santemantemu Prophet Isaac Apia oja nyame amansen stroma ena etane din kombo captain captain ono na captain all the prophecies all the prophets into this election what they can be brave but ka be less than 2 months na ye bisa no ne say ne nsam can Canada no oda so ginem enze san bia ba na say still ano de all can de wa sha ase aka no kure ne hu popo akra ebi eguso ba ibe bisa no eno so ho asem ene akakra me akoi de ye hwe ni mu se eno so betimi abemu mimi de kwabena kire Martin Addo prophet mwakwaba amanse emejos apum ti say isu adum bibia se de ho se efe ne de echen da o obende se nyamisha wasa nyamisha ho asan efe mo brother ene amanse adum bi na asumesho okay ye be nyamiase beyen hwe wodi kan be brave nkom hye na ba de maybe sabi on say de wodi kan Canada no say enkunimdi no be kwa ma NPP NDC and targeted parliamentary seats na omo bibia omo focus on the next elections but not 2020 and maybe say oda so ginam ana sesa bia ba me da so ginam sa do nyame bi se makase se Sunday me from semumra sei na asi ma me ka wahinta sembi ene Ghana fo ntie no ma bi no monyi se amanse nyame adifo ye wani e wo sunsun sene obi so ye president or ye minister wa school or ye lawyer or ye judge o onim bia wotimi tie obi asem sa ne nso ye ohunu mu e de ye adwuma okay aduma se jiri okay sene wotimi bu se ye nsem no sa na ye nso onyame ama ye nimdie tumo chede na ye de hwekwa mu hwe Ghana fo ho na eme yasa tam Ghana fo ni bebo mo so me nsem a me kanyina bia na me ntiasasi so ebi nso na me ya kokora satan manyina wie no afina ne be hwe o ne ba be hwe me ka kire o mo se sunsun mu no se panyini moja ni bu abaji nipa mienu moja abaji nipa mienu moja na de ba ma nipa nyina be hu se moja ni gudi MPP be fa akunya no on se anopa ya me nko fokra na frefre me say na ide ato Ghana na yenhwe ade bi yemmara sunsun mu ne spiritual nipa na awuo no oye timu a wo ho a ne modu pa yemmara ade bi so on say obi o follow me bia ni me say spiritual and seven ye ka ye sunsun mu nsem wada na o me gogo to ye sunsun mu nsem ye ka na de enti a ye ka ne say ebesa ade nipa mienu moja menga so na ebeti nipa dai mienu moja yenhwe ade bi on se nipa na wu MPP panyi pa ede onu so to fom a me on se obitimi wu ye ntehwe on papa ne wu no a shake o mania nipa su nipa bobra me interview obi busa me say na msa na wo obi se me trust me MPP na wu a wana ni me MPP obi andi omo a party ni sika wo omo ho no party ni si omo na so yes adare na se enti no after say John no say baako aba ye hwe foforo ni mana aka oba yes na mama ntra wade bi on sunsun mu nsem na ye ka no me ka kire o mo say
eye sunsum nsem se obi adrop plan na me so mahu na me ye dey meka em na matumi na hokwa fa me kwa eni wiase okay omo send mama send o fa me kwa ni sika koloko adara na se okay yan hwade tamwa papa no wu ya se wan bo ni tuo ana ye ka se abayfo hyehyɛ se obewu a opa akotena sakris wu opa me obi mfa bo mo opa yare newu opa ye dai ni nyira ye dai bia be fa so wu no sana tie se sunsun mu no ye girewa ade ene na metie one of interview bi o se by na ba ko se no oteka ne mu bu amu ono ko hye nwulam ata de na se onu timi ahoro be sa che no no timi akɔhye nwulam aduane akɔhye nwulam so ata de na se ade na godo so ntimi enti ye ka sunsun mu nsɛm a na de me pese ni party ase ne se on se wo ye no obi ahu ni funu no eye ka na otimu no ana party ka tie sunsun mu nsɛm ka be na no otimu party ka ya decoration party colors yes ode ye campaign me catch o mo se e be chi moja no hwɛ na Ghana ahu ta mo mba ji adinfo adi a mo di buo be ma ye no na aka achi amanse me catch sunsum kasi ekuta me a onyame ti ma be pie o man Ghana ta ma Ghana fo be hu me ye pa no na bia akokora na samu kise me na mkuta domo a die ntia ma me hu nsɛm eba on se me ka se an Roberts be sorry mo police phone sorry me hu se twetwa ni pansa me hu normal eba so accident ba be si this month we kura no this month we robbery cases is kura no enya sense makani nyina omo ana me no nsɛm yi so obi hwɛ manim kura ko social media me da so bebre ya obi hu nsɛm a maka bebre guo this month in kura no 27 of this month Accra Road accident kesia ya hyehyɛ no sunsun mu ho a mafato me ho sɛ ada sɛ Tuesday na sɛ Tuesday there me amekɔ akɔgyina Accra Road so akɔbɔ mpa ya ma o man Ghana 27 this month accident to Accra Road yes now ko hu na ko ka wa o ka boy wa kan so an de muni man say Ghana ya careful na on san someone na make say hwɛ so be a spiritual man na so be nim tumi mu enim sunsun mu nsɛm a yɛ hwade me catch am before sa kwan no befa na be gi ni petu aka ho na tu no de be hye om no beje na ehia mboja onso ye ma show wo front seat no kwa na etwa ba wo mboja ye ni mienu so e wa se kire enti buza se etuo no na e fa no sei e bo popom no o ye driver side na moja wo so and passenger side no moja wo seat no so enti de ne ye kire Ghana fo ye moja tamu a Yesu Kristo ba se no ni sunsumu a sunsum ye dai sunsum ye tumi a onyame de dom se na oni tumi anka ni kromfo kora pia na de ne to amenem okay enti ye ya be ye nyame difo ya ye hu ye nim nsɛm a ye kan on so wo ka asɛm a no bi du atem wo ka se ne besia no bi du atem enso senka nipa betena se nanka mpanifo be sore se edan ni twase ye fa ho a tra no bi afa tra ampa so be inti na chese mo hye nkomo a manfo ni titiro mo fa mo ho no o mo hye na fa mo serious na mo fa serious mo fa serious mo ni mi se da bla na kom de aso fofo no kom de om na jawo mo inti ye ntimi nyi asofisem adi amanyose David o man Israel be kwa ko aye ko onyame difo no wo hwe kwa mu aye dai amaye eno na meka se 2020 eye afia emoja be kufom emunye na de entia on say Mr. Tape ne say Ghana fo nyina se nyame difo bi ani ho se nyame difo ho de ya me pese me de direction to ho ema NDC na ka NDC be ti from nsam na ya ka se nyame difo bi na ye sei ana ma ni sie ne ehu se still Ghana difo
ana meka saa de ni tu dwa ana e ba say 6 months obi oyo hwe Ghana de nsem a yebbo so yi obi wa na first time ti yebbo na ya kire asem na nkasa okay ana meka say ade awrade ma me hu onu say 6 March no ya sete akonya e de asi mahama ho na akonya omu de si ho na mpi before na de ko omu de white and gold enti white and gold mahama anko why mistake why mistake ana yare sabe wura Ghana yare be wura Ghana na yese mo Ghana perifo nyina mehia na enwedwene ho a eno so wanko timi da ho de wrade se a sa no ma na wanye ni nyina nti akonya no be free ni nsa enya de an nsa beka na tie niye onyankopon bo nipa wi o ma nipa angel honhom a wode ne nante na me angel a onyame da na dika kire me se de nsam a mekan de be ma o man Ghana ni wiase nyina beti ma asem a amanse sunsun so ni jakokko na amaso no 2020 no ebe de adi ne se 6 months a yeko wura 7 months MPP pa panipa wodi be de ebe ama ankofo na maka to ho se wura 7 months a de be de ebe si enya sidi a ti ho eye sunsun te se de ebia ye de contractor so be so si dan no ye nya nwie dan no so ya ye eyi ni nyina obi pa so de abetire se dan se na tie drawing ni nyina ya draw ni nyina wi enti de be ma dan no be ye fa ekuta me drawing na me hwe no ena be ma hu se dan no draw ni ye ana wa draw ni ye enti sunsun ekuta me a dan na di ka kire me se nipa ni wu a hwe me nipa ntia se politics tu mi bia ye moja Yesu Kristo krodi ni moja na beje ye nkwa ama na me no mienu ye ti ha etimi kasa enti nipa ntia se abrabo bibia ye tumi ye moja ada na se na ye hwa de bi on se nsamo ameka ye ne se saade ni sidi ya MPP be fa akonya na tempo ti eno ana oda so jina ho but ka moja asemi wo ka aye no ampa nche ena forestry commission boss kojo so free yes John free mu why party general secretary pen eno free mu but minim nansen so enche on se beba me ka asemi se ye ka se me no ntu nyina sisi e bia ka se yesi sofu panyin pa bi ewu na ebusa te sofu be yom so ya so no school dem onye sofu panyin okay atade na so ye wo ohun standard da obi aye dey obi ewo okay so atade na so enti ye won kofu bi wo ho a omuwu a eka party no atade go ho so wu an shada nka party no atade na so de nan kan bebi sa no ye after say John wu ye no penyi ba ko nso efrem but ono no on dey na nyo no a oh okay me kire a former MP Adamu Sakande na dey na nyo ono onka sa tu na aka no onka tu na aka no as captain o players no be o team members no be no so action come say 7th December ye nyantoaba because I see insurance be tama isi kura nya kwa MP na the ballot boxes ababonti won so ye captain ni de di kai mamenche ya sofu mpanimfo ne ya difo ye coaches on say won mpanimfo bi o mu ye coaches okay opambo mu ye coach okay obi nu mu ye coach obo mu na ye coach ye konkran so su be pamu na ye coach ene adna salmu omo ye sofu mpanimfo ye difo e de ma wo mu omo de omo ti ho na omo che se ye ne aye ba no ye monfa eno ne nei obo bia o captain na me bobo ni sese okay ati ade na se coach na e kire ye meto go kase me no osu be mpa da bi o ye pani me fa ne buo ma no na ono na ya trem se oja bobo ne fa opambo so oja bobo fa me nyu obobo nso bobo fa oho ne nei die on say blaster man e boni di da bi do kwase na party ona bobo ona this dey ona ne na ho apaso sanity enso captain for no e dey pen for sanity nti afibia ne dey dey esi yamra dey wo kan ye no so afisa wo kroma yeah me no nya me difo bi be hye nkom say nsuo ba beto
ebe sayade okumase ebe yese ebe kunkum nipa ana me amansie sunsun kese me betina eno kan so me ye no one of station airport we en sama ye kan enya asamo afi ne ya betena se ne yetwa e de da social media dada me wo airport na me ka se ensu na me tra radio station bi sa na me ka se de sofo na kan nyina no maso me mensu ne nto yan hwade bi na me baba mu wiase ene Ghana ene Kumaseman obi ti anaye na sofo no so ade su Israel man kurebisi obi sole man 3 years no mensu nto enti o ka se be sei na me ti Kumase na enei adifo captain me ti ho no mentra se me mensu me se bi kuro se me so nsu no na me so nsu no ma de be me nipa oh me sa no me wi am sa kire o de be si o mu ata de na se okay me sa kire o de be si na mo hu se duma na America me nim de America enti me ka twom se me nsu na muna na pete na enframa kakra fa nyunu na ese ba na mate no na mama wi mo bi ahu se de me ka no sa na ebesi nyangopon be ye ampa sa de na na si ye ana manfo se na watitiri nsuo no ana ma ne ntonam so me nsuo ne to a ebeba kwa mu bi mo se nsuo ni yiri to ba kwa mu nso nipa ho omo so ene manmra ana msa fa abo airport ana mse matu nsuo no na ye Saturday me kwakra ni Tuesday mi gina ma sori demo ya sori na Awurade se a oja matie wo mpa ebo nsuo no me nsuo na ba na me nsuo no ato awia ukuya na wia na nsuo ni toy wow amanfo a efre me manda no yuda amanse kora ofiri mfa enti de wo kan se menua me sofu bia ye menua se onyame ada na dia ye de atre na yemra point bi wa ha Nyankopon frɛ so we nyame difo a wasade ne sɛ obeku ade ama wo man muntie masade ayi pa odifo asade ne sɛ obeku de ama wo man enti da yayi de asi Ghana sɛ yenkyerɛ ya adwen tie masade no yenkyerɛ ya adwen ma ye man na obia wo kwan sɛ otim kɔto abakyerɛ na adwen eyi de obedi ne so okay Bible mugase na yo da kese pa da kese enti se basa na sadifo ye tigana ha na nso timito ne ankwa ankoto aba na ne edifu dwuma ne sei what message no enti de menua na ka no waka ne de se obemenso wasi nso beto menso meti ha akuta sunsumu captain se paso nsuo num nsuo bia ni ho ebeto na mesa ma wia na bie 7 December abekwa akoto aba yebeto Ghana ha yebeto no Ghana ha insuo nto yebeto aba no na sam from aba do behu na unim de baye eno na mebe man Ghana fo hu se difu dwuma wo ho da no unim de baye membe kuta wiem mama wia no abie na mama ase enframa ne nyensu ase oha mama ase obi bobo a enframa be fa park ne so kakra enyensu okay na ma yesa de na unim de baye ama Ghana eno na echese me ye o man ba pani a ye pese ye kire ya adwen saban a osiso se ye pe sa da no ne twase ye ko kire ya adwen na de no no adwuma bi a me de 5 candles and then they say ye chesunsun okay and the sunsun nsam ne ye ka me the 5 candles ebesi ho na me de nwera fita candles no colors ana white ni nyina ye white say ye penkunum die okay enti white na me de nwera si ho na kokora matena so me de na sisi so na ma use 3 incense once your incense de ma abofo ba ye nche sa incense na me use no me de miensa sunsun konkon oba ana dey eja oh eno sunsun nsem na dey sian wow what are the 5 candles ni jina oma 5 words Ghana GHANA yes okay ana me de hu konkon so meboa Ghana na me matena senti me hye dem me mabato kura de sem kotu bia ha ya
nti me sorry ya na me akɔto aba no bi meto aba no bi me tu wie ya na ma ba betena so me pie biem kopem sɛ yenya to aba no bi an ma yi me nan ebi nso a insu no be hye ase ahomachi enti ade kora nkyere insu no ma men kan so me se di fudwuma no ma di nka so nsu yen kan ya no kwa wo okay me se awia be bo ye beto aba no mo de mu twanto a ye beto aba no na di fu nyina captain ensu a etwa se ba ma so ma kyekyere ama me am se ma bie mra tatatata na aba obi am timi kasa se mo bi nyonzo no on timi nyonzo me kasa obi ada life 14 ani no o kasa tiam ne matam ne de da bonten oje nyame de me wonwu okay eti obi hwe Tabia TV a mana ye mo nhye ye nkoto aba enso no nto ya ai be to aba no fa kire me so amanse susum kase edina ho Mijina Royal TV kasa se nyame dinfo Tabia TV Tabia oh sorry Tabia TV e kasa se nyame dinfo nsuo bia ni wabato o man Ghana susum kase ani abofu djuma wo nyame de ato me so ene de me pa ma me man se obi aba kire na adwenti Ghana obi anto na bibia ni wo ebesi mawi adwuma no bibia ni ho ebesi na why no be no ofia obe no ofia na asori de me no ofie ache saada na prawo nko ba bia apart from me ko akoto aba no ye ya me se fie se di fudwuma me ba bia metimi ya adwuma me metimi akodina he ba bia omoto aba no kwa metimi akotena ho na bia ma hwe asaba menya free ho ana me so me duru ye be mato metu ya na ma ba betena se ana ansana me koro no me din ka asati adwuma ne dada na makwasa ba abeto aso nti me kwa se me de bo to so mba na ma be yi